Poilano hambai norok press media rokno tai norokni press media rokni bisingtui nai tongnai tipra hateni joto rangchak lukrokno bo hambai mario okai omose thangnai tini kable 5 tariko je BJP hapang Tripura state ni je tabuk TTA ADC election 2026 aro Aprilo abonoti je manifesto kaisa iklaimani tai ang kaisa jagao kok saprugo je Bipin Debbarma angkable poila Roman script ni against to soi rinai ini je speech samanino oro je ani opponent BJP party ni je candidate Bipin Debbarma bo ano challenge ju ani bufa pontoti saka bo challenge bo challenge imani ungkable nung bufa ni busa hingga kai nung proman didi ang ani jibono rajnoitik career ni hoite sonnyaস জীবন নাই থাংনাই এবং রাজনৈতিক মঞ্চও নুংহাই বীরেন্দ্র দেববর্মানো আং মুংসা সাগলাক নুং জয়ুংখা হিनै আং অবো ইয়াকাरै থাংনাই 7 নং দেমসরা কজসরানি বসামান আবনি পরিপ্রেক্ষিতে আং সানানি মুচুঙ্গো পয়লা হিংকাকাই 5 তারিখ তানে 5 তারিখও ভারতীয় জনতা পার্টি যে ব্রগনি নির্বাচনী ইস্তেহার বাকে ব্রগনি কাইসা সাকলাইমুং টোটাল 29 পয়েন্ট ব্রগ যে নিজাপন নির্বাচনী ইস্তেহার মানে এডিসি ইলেকশন বাকে তো নরবো ফলো খাইদি লুকুরবো ফলো খাইতং অরনি বিসিঙ্গ যত তনসাই ডেঞ্জার ওংখাবলে নাম্বার 14 14 নাম্বার আংয়াসি বকজাক অবো লুকুরক নরবো নাইদি আবনো বিজেপি রক নিচে ম্যানিফেস্টো ন কাহাম ক্লাই স্টাডি খাইদি তামনি বাগে তিনি প্রেস মিট খাইনকে আবনি এগেইনস্ট চুং সিনানে নাংনাই চুং বুজিনানে নাংনাই TTA ADC ফুল মিনিং খাবলে ত্রিপুরা ট্রাইবেল এরিয়া অটোনোমাস ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সিল তো আবো 6 শিডিউল বাই খবজাক 6 শিডিউল নি প্রভিজন যে তংমানি ট্রাইবেল রক ও এরিয়া ন বরক শাসন খাইনানি মতো বরকনি অটোনমি পাওয়ার বরক ইউজ খাইমান তো অরনক জাখা বিজেপি রক TTA ADC no remove khalai TATC aboni full meaning boro goro publish khlaika Tripura Autonomous Territorial Council to abo belai den jar tamoni bagui o jaga ni T kaisa A kaisa boro remove khlai rohoka remove khlai ebong D bo remove khlaika je important chini bukung bara rogni bagui Government of India ni je সংবিধানে tongmani motabek chuno kaisa chini tribal area wo chini autonomy autonomous je power tongmani abono chung abono use khlaimano ine je tongmani abono remove khlaika tuteli orotabuk tribal area na borok remove khlai rohoka tar mane আদিননো রাজ্যনি মুখ্যমন্ত্রী কাইসা বাসনো বনুখা বিনি স্পিজ নুখা বসাও যে এডিসি শুধু ট্রাইবেলদের জন্য নয় জাতি উপজাতি সকলের জন্য হইছ দ্যাট মিন্স বিজেপি নি ইন্টেনশন জং আগিবো চিনি বুবাগ্রানি বিসিংতি বুবাগ্রা বসাও চং বসাও চিন্তি প্রাসারগ্ন অ হা চিনি হানো turuk turuk kumarinani bagui buini bosa fatani borok phainero chaitogoi tongkha haifano political self interest ni bagui chini borok abono bujinani naiya to tini phang kha ei bharatiyo janata party ni bisingtui je chini power and function no borok remove khlai already bumung phare rekha
TATC tabuk tamung nai borong bin full meaning Tripura Autonomous Territorial Council মানে টেরিটোরিয়াল খাইতে চিকনসি অটোনোমাস চিকন অলরেডি ট্রাইবেল এরিয়া তো করিখা ত্রিপুরা অটোনোমাস টেরিটোরিয়াল কাউন্সিল মানে চিকন তাবো এডিসিও যে চিনি গোबांमा 6 শিডিউলनि প্রভিজন दङ যেমন যতলাই ইম্পর্টেন্ট হিসাবে চিনি ল্যান্ড রাইটস তিনি জেনারেলি বরক ফাयै এডিসিनि हा पाइमाया रेजिस्ट्रेशन चलिया आबहाय गोबांमा प्रभिजन दङ जों 6 শিডিউল तंखांगागे जों डाइरेक्ट फंडिंग जों माननानै चिनि अधिकार दङ आबो राइट्स दङ चिनि संविधान दङ प्रभिजन दङ কিন্তু যত নসলে অবনতাবো যে চিনি ট্রাইবেল এরিয়া অমততেলি তাই কুরিখা মনে বাগে আং আপিল খাইনাই মারক ফারক তাকুরো বকরক ত্রিপুরা রাজ্যनि যত রাংচং নীতিপ্রা সারক তাবুক এই বিজেপিनि যে স্লোগান বরক যে রিমানি আগামী 2026 এর মধ্যে আমরা এডিসি দখল করে নিব হিনসামানি আবনো চং বারবার गोबांमा सोशल मीडिया बिसिंगति चुं चिन्ति प्रसारक न सिसारिना बागै चुं ब्रीफिंग खालायखा आबो नरक नायदि बरक अलरेडी सामुं तांगै तंखा पावर अफ फायासन चिनि ट्राइबल नि एरिया वो ताई चिनि पावर करिखा जोनो पावरलेस खालायखा आबो इलेक्शन नि परे कोनो रकम भाबे चुं बुल खालायै इलेक्शन नि परे जदि बीजेपी नि बुद रिखांकाकाय इलेक्शन नि परे जों ताई एडिसि हा चिनि ऑटोनोमास चिन ट्राइबल एरिया हने जों ताई कक्सानानि ताई जागा करिखा टोटली 100% चिनि हा कमाय मा थांसिनाय अबंखाबले अबानि कगिया बिजि भारतीय जनता पार्टी नि मैनिफेस्टो पर क्लियर खायरिखा अबन बगै राज्यनि रांसाक नीति प्रसारक न आं सिसानानि बागै कयो जों बुल खाया जाते सेकेंड पॉइंट जे कायसा स्पीच रिफ्रुगो निर्वाचन नि एडिसि 12 तारिख एप्रिल टीटी एडिसि नि इलेक्शन नतुई किटिंगै कक पिरफ्रुगो आं साका कुबुइनो टिसाइ फुनुका जतन लुकुनि बसकांगो जेन एबीवीपी संगठन काया छात्र संगठन बीजेपी नि এই ছাত্র সংগঠন বর্তমান ক্যান্ডিডেট আনি অপোনেন্ট বিজেপি নি বিপিন দেববর্মা ব সাইন খালাইজাক ব অবনি পরিপ্রেক্ষিতে বসাও ধীরেন দেববর্মা দান্দা বাজিত নং যদি প্রমাণ রিমান খাইকে আং ইয়াকাरै थांनाय राजनैतिक নহইতে आं सन्यासी नाय थांनाय ओ प्लेटफर्म दङै मঞ্চও आं ननो पूरा दिक्ला रिक लांनाय नंजि दिखायनै सौ एवं बो आनि बो फातिसै साका जे नु बो फानि बसांके प्रमाण दिते अबन बागै दिना क्लियर ऑफिशियली डॉक्यूमेंट्स दि नरंनि मीडिया थ्रो राज्यनि रांचां ति प्रसारण थानिबो फुनुगनान नायो एरपरे रांचांनि ति प्रसारक आं आशा खालायो आबनि योग्य जवाब रिनाय मंखाबले 12 तारीख 10 मार्च 2018 नि मेमोरेंडम जे समय राज्यव त्रिपुरा राज्यव बीजेपी आईपीएफ तिनि हापां फाइमानि यागुलो कायसा हाई लेवल कमिटी खालायजाखा ओ हाई लेवल कमिटी नि बिसिंतुई चिनि त्रिपुरा राज्यनि 33 ऑर्गेनाइजेशन बरक जानि जा ओपिनियन बा व्यूज रलायखा तो त्रिपुरासा उन्नयन उंगानि थाखाय एडिसि उन्नयन उंगानि थांखाय त्रिपुरासानि समाज उन्नयन उंना थांखाय तामो तामो खालायनानै नां जानि जा व्यूज रिदि हिनै साप्रुगो टोटल 33 ता ऑर्गेनाइजेशन मेमोरेंडम सबमिट खालायखा
তো আরন বিসিংই নখা 33 টানি বিসিংই 15টা অর্গানাইজেশন টোটাल borok memorandum submit khlaimani social economic linguistic no tui borok jotono submit khlaimani bisingo 15টা organization rok language no tui borok memorandum submit khlaika to ei 15টা organization ni bisingo 12টা organization ungkhable roman script no support khlai borok memorandum submit khlaika 3টা organization ungkhable borok devanagari no script no borok support khlai memorandum submit khlaika tai bad baki rok linguistic no tui mungsa submit khlailia to tabu majority jara organization borok jodi roman script no hamjagoi tongo kai matro 3টা organization devanagari no support khlai memorandum rinai rok aboroni karon se chung tini chung roman script bai chini lekha para surongnai bo sabuti rok chini next generation rok ini sujug maya subida maya ongoi dong to 3টা organization sabo himale nini BJP Bharatiya Janata Party rok ni memorandum obo approve ni borok memorandum submit khlaimani second ABBP rok BP ni netritwe borok submit khlaimani obo o jagao Kshatriya Samaj ABBP tai Bharatiya Janata Party Devanagari support khlai borok memorandum joma rijak tai kubun nini linguistic social and cultural no tui arpore o jaga nukjakha je ABBP ni ungoi sign khlainai khable khoroktan Poila Joint Secretary of ABBP Agartala Unit Bipin Debbarma arpore Prosenjit Tripura Nogor Bistarok of ABBP Agartala Unit tai khorokchang khable James Kat Debbarma Tribal in charge of ABBP Agartala Unit obong khable sampurno borok ni 6 signature rijak office copy to oro Bipin Debbarma sawo oba ani 6 নকল edit এবং ABBP spelling saya aboto norok submission khlai prugo norok se bul khlai hungkaiba abo norok naidi to er porebo Bipin Debbarma jodi অমতাতাল হিনে সাওই তংকাকাই অমং খাবলে RTI কপি অফিস RTI কপি যে সুইজাক তংরো CPIO to the CPIO Ministry of Home Affairs New Delhi অম যদি তাতাল হিনকাকাই যে অর অফিস নি রেফারেন্স registration number MHO ME/E/2/03633 dated 26/09/2022 borok draft rohmani already 528 rupees roi borok draft rohoroi ei RTI copy riwoi ei documents Haika je ABBP ni documents namani abong khable clear norok naidi to tabuk ani sumung tongnai norok media through je Bipin samani ang nungno phanbo sangkakai nung probridi ang rajnaitik jibonni sonyasi naithangnai rikachak kanai thanai tai
nung jiti kaine ang o demsara kolsorao mungsa salangla ang yakari thanai saman to taba ani proshno tongnai jodi obobo taibisa bipin tatal hingka kai challenge dina hingka kai ready officio e CPI officio challenge rimanu ate je rina harmani to taba ani proshno hingkai obono proof rajyoni rangchangni tiprasarok borok nongkhable chini jati chini kok chini language chini hano sukumarnane juno tiprasano tatal sawi borok only borok ni rang tai borok ni power ni bagui simi juno dirgodin সংবিধান ফুনগে juno thokainai rok abo proof ang thaijingbo saka TTADC bumung philai TATC o jagani tribal area je mention khlaijak tongmani abo already remove khlaika agami dino এই প্রমাণপত্র মানমানি পরিব রাজনৈতিক প্রসারক যদি ভুল খাইকা হাঙ্কাকাই जों যিনি হা কমাসিনাই যিনি ভাষা যিনি ল্যাঙ্গুয়েজ যিনি কালচার जों কমাসিনাই আবো 100% তো tabuk haino hainoro media pro ang personally ang bipin bai kono ani sotrotami kurui to tabu bokok rimani boso jorati naro abo lukurok ni bwskango lukurok bono sungthong এবং শেষ পর্যন্ত lukurok বিচার খাইনাই asuk nongthong hamai